बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक और आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का जो शुरुआत करना चाहूँगी कोट से करना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसका मतलब ये होता है कि आप हेल्दी तब होते हैं जब आप फिज़िकली तो एक्टिव हों बट आप मेंटली भी हेल्थी एक्टिव हों। और डिप्रेशन, एंजाइटी और कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना भी आपको जो है वो ज़हनी तौर पे बीमार कर देता है। और साथ साथ में डाइट का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो फ्रेश होते हैं, उससे आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। साथ साथ में हम आज छोटे बच्चों की डाइट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि छोटे बच्चे माओं को क्यों तंग करते हैं खाने पीने के मामलात में। माएँ जो है उनके पीछे पीछे घूम रही होती हैं प्लेट लेकर या फिर जो कि खाना लेकर घूम रही होती हैं, और बच्चे जो है वो बड़ा परेशान कर रहे होते हैं। बिकॉज एक तो मसला ये है कि हम बच्चों को बाज़ारी चीज़ें देख के उनके आदत बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर देते हैं, और दूसरी जानिब ये होता है कि ये एक मेडिकल भी इशू है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है। इस टॉपिक को आज मैं कवर करूंगी, बात करूंगी कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है और साथ साथ में क्या इसका सल्यूशन है, बच्चों को भूख लगने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में दो माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। वन इज़ अ PhD, वन इज़ अ पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर जो हैं वो आपको पता है कि एक डॉक्टर जो है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं। बच्चों की सेहत के लिए उनको कि वो बहुत कंसर्न है, बिकॉज उनकी स्पेशलिटी ही पीडियाट्रिशियन है। लाइक बच्चों की सेहत के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स करते रहते हैं और साथ साथ में जो है हमें मशवरे भी देते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद आमिर, डायरेक्टर ऑफ होप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो है वो मौजूद हैं, HR डायरेक्टर हैं वो भी। उनको मैं वार्मली वेलकम करूंगी बोथ ऑफ यू प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, और मेरे प्रोग्राम का जो शुरुआत मैंने की है एपेटाइज़र यानी कि सिरप जो होते हैं, या फिर बच्चों को भूख नहीं लगती, वजह पहले बताएं कि भूख क्यों नहीं लगती बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ बच्चों को नहीं, किसी भी एज ग्रुप के ह्यूमन फ्रेम को सडनली एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख ना लगना, और ये एक बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। सडनली एक भूख खत्म हो जाती है। थोड़ा सा अगर बच्चों पे लेते हैं, फिर एडोलेसेंस पे लेते हैं, फिर अडल्ट पे लेते हैं। बच्चों में तो सबसे कॉमन वजह जो होती है वो एक बच्चा 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, उसको भूख नहीं लग रही है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ की परवरिश, डिमांड एंड ऑफर का चक्कर, कि आप कितना डिमांड उसकी पूरी कर रहे हैं और उसकी फरमाइशें कितनी घर में सब लोग इसकी निभा रहे हैं। और सेकेंडली इसकी जो ऑफर है, आप ऑफर क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि अब दावत में आप जब जाते हैं 5-6 डिशेस रखी हुई होती हैं, या आपको एक डिश खाने का दिल नहीं चाह रहा, दूसरी बनवा देते हैं, तीसरी बनवा लेते हैं, या 4-5 आप अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे बुफे होता है, वहाँ पे आप मुश्किल से थोड़ा सा खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। उसकी मेन वजह ये होती है कि आपका दिमाग उस चीज़ से, डिमांड से भरपूर हो जाता है और सडनली आपको भूख खत्म हो जाती है। आपके सेल्स कहते हैं कि हमारा पेट भर गया, या आप थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो आपका खत्म हो जाता है भूख। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए डिमांड एंड ऑफर। हम माएँ करती क्या है कि न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशन PhD, एज एन कंसल्टेंट, मैं हमेशा एक पेरेंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ। माएँ हमेशा मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आती हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। मैंने कहा क्या खाता है? कहती है चिप्स खा लेता है, बिस्किट खा लेता है, पूरी चिप्स दे दें, बिस्किट दे दें, या कोई बर्गर्स दे दें, या कोई फ्रेंच फ्राइज दे दें तो पूरा खा लेता है, नूडल्स पूरे खा लेते हैं। उसमें आपने ये नहीं देखा कि उसमें क्या चीज़ ऐसी एड ऑन की जाती है जिससे वो टेस्ट डेवलप्ड होता है और बच्चा खाने पे आ जाता है। उसमें बेसिकली MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जो आजकल बहुत डिफरेंट नाम से मिलता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन और आगे जाके प्रॉब्लम्स करता है। हमारे टंग की जो इंटीरियर हिस्सा है उस पर काम करता है, और सडनली जो है उसमें जो है भूख के जो असरात होते हैं वो ज़्यादा बन रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जाके प्रॉब्लम कर रहा होता है। घर में वही चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि टेस्ट डेवलप नहीं होता। जब टेस्ट डेवलप नहीं होता तो बच्चा उस चीज़ पे राग़िब नहीं होता।
اب آپ کے بنانے کا طریقہ ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بچے کو بھوکا رکھیں. یہ تو ٹریننگز ہیں. پھر ایک وجہ آتی ہے کہ 1 سال کا بچہ ہوا, 1.5 سال کا بچہ ہوا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ نیوٹریشنل مینجمنٹ یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 6 months آف ایج پہ, جب آپ کی اسٹارٹ آف دا ایج آپ نے اسٹارٹ کیا اور سڈنلی جو ہے وہ گر گیا. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا شروع کرتی ہیں مائیں کہ بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے, سڈنلی جو ہے انوریکسک ہو رہا ہے, بھوک بالکل لگنا بند ہو گئی, بالکل ویک ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو اس کو چیک کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں وہ ہے وارمز. کیڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ اسٹول ڈی آر کرا کے کہ اس میں آپ کے وارمز تو ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں. پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سب سے زیادہ ہے, آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا سب سے زیادہ ہے. سیکنڈلی پہ آتا ہے بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں کہ آپ کے بی کمپلیکس کم ہو جائے, یا آپ کے کچھ ایسے منرلز ہیں جو آپ کے قدرتی نظام جو ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر, جس کو کہتے ہیں ہارمونز اینڈ انزائمز, وہ اگر کم ہو جائیں تو سڈنلی اس سے بھی بھوک لگنا کم ہو جاتا ہے. کچھ بچے بڑے فنکی ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, اس میں بھی بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. پھر کوئی ایسی وجوہات جس میں ایسڈ کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہو. اب ایسڈ کیسے ڈیولپ کرتا ہے؟ کسی فوڈ الرجیز کی وجہ سے, فوڈ الرجیز بڑھ رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ایسڈ ڈیولپڈ ہوتا ہے. اس میں بھی بھوک کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور سڈنلی جو ہے بچہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے, ویٹ گرنا شروع ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو سکن پہ آپ کی چیزیں جو میل ابزارپشن, میل نیوٹریشن کی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ کو بہت چھوٹی سی وجوہات دیکھنی ہے کہ سڈنلی جو ہے یہ کیا ایسی وجوہات ہوئے ہیں. سیکنڈلی کوئی ایسا پرابلم جس سے ریفلکس ہو رہا ہو, گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے, اس سے بھی بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ایسڈ انزائمز یا ہائٹس ہرنیا کی وجہ سے بھی سڈنلی جو ہے وہ ریفلکس بیک ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ کے انفیکشنز ہیں, تھائرائڈ ہے, مائلڈ سا اگر کوئی بڑا بچہ ہو رہا ہے, کوئی کسی ڈپریشن کا شکار ہے تو بھی بھوک کم ہو جائے گا. کوئی اوبیس بچے ہوتے ہیں, سڈنلی ان کے دماغ میں آ جائے کہ مجھے دبلا ہونا ہے تو سڈنلی انوریکسیا ہو جاتا ہے, بلومیا ہو جاتا ہے, اس سے وامٹنگز بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بہت زیادہ وامٹنگ کے شکار کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کو رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں, رول آؤٹ کر کے, اور جو ہے وہ اس کو obviously بات ہے اس کی سولوشن کی طرف ہمیں موو آن ہونا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عامر جو ہیں ڈائریکٹر ہیں ہیلی فارما گروپ آف انڈسٹریز کے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کروں گی, بٹ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے ڈائٹ کی, اینڈ یو نو کہ جو ہے ہم لوگ ہیلی فارما کے اسپانسر سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو ڈائٹ اپنی فوکسڈ کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے جن لوگوں کو ڈائٹ میں ایشوز ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو اس چیز پر کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے میکینزم آف ایکشن بتایا کہ کس طریقے سے بچوں کو یا پھر جو بھی ایج گروپ ہے اس میں لوگوں کو بھوک کیوں نہیں لگتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عامر پی ایچ ڈی ہیں, ایم فل ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ایچ آر ڈائریکٹر ہیں ہیلی فارما کے. ان سے میں سوال کروں گی کہ کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ ایک تو کسی بھی میڈیسن کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور کیا مسئلے مسائل آتے ہیں. جی السلام علیکم سر, تھینکس آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اچھا, مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ ڈائریکٹر ہیں, ایچ آر ڈائریکٹر ہیں اور بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ سوال ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے کسی بھی ڈرگ کی انٹروڈکشن میں؟ 2012 سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اگر کوئی بھی ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو سب سے بڑے یو نو کہ کون سا بڑا آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے؟ اس میں ایسا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو, آپ کو, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑی انفارمیٹیو جو ہے وہ اپنا اس پروگرام کے اندر انفارمیشن دے رہے ہیں. تو جہاں تک اگر آپ کے سوال کا تعلق, دیکھیں کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے جب وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے اس سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان دی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارمز کی جو اپنی جو صورت ہوتی ہے اس میں فارم 1, فارم 2, فارم 3, فارم 4, 5, 6. تو فارم 7 جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو ڈیٹرمن کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر ڈریپ وہ فارم ایشو کرتا ہے, اس سے کمپنی اس کے بعد پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے مارکیٹ کے اندر.
اور اس کی پراپر ایک ٹریڈ مارکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ہی سال کے نمبر آف پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب پراپر ٹریڈ مارک ہوگا تو کمپنی جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کر سکتی ہے، اس کے سالٹ کے اوپر کام کر سکتی ہے، اور ایک اچھا long ڈاکٹر term صاحب، working سب سے آپ نے بہت اچھی بات کہی جو مجھے معلوم نہیں تھی ریگارڈنگ کہ آپ کے کوڈ نمبرز ہوتے ہیں، ٹریڈ مارکنگ نمبرز ہوتے ہیں، اینڈ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کہ کسی بھی پروڈکٹ کی کو انالائز کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ ایز اے ڈاکٹر تو ڈونٹ نو، وی جسٹ کہ سی دا انگریڈینٹس آف دا پروڈکٹ، بٹ ایز اے ایچ آر ڈائریکٹر اینڈ ایز اے کہ آپ ایک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ویورز کو جاننا ضروری ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر آپ کس طرح یقین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی آئٹم کے اوپر آپ کو یعنی کہ سب سے پہلے کمپنی کی پروفائل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کمپنی کیا وہ کمپنی ایس ایس سی پی سے پراپر رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر فلک، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 10,000 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اوکے، جس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں تقریباً کوئی آپ کے لیے جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا مارکیٹ سے اب تک، اپنا کراچی سے لے کے پشاور تک کا جو ڈیٹا ہے میرے پاس مختلف پریسکرائبر کا، مارکیٹس کا، اس کے اندر تقریباً کوئی 50% کمپنیاں فیک کام کر رہی ہیں۔ اب ایک لے مین کے لیے یہ انالائز کرنا کہ جو آئٹم میں پرچیز کر رہا ہوں کیا وہ واقعی ایک فیک آئٹم تو نہیں، ایک اوریجنل آئٹم ہے، ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کالر کہاں سے؟ جی میں یاسر بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے۔ اوکے جی یاسر، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کا جو پروگرام ہے اس میں کافی معلومات بھی مجھے مل رہی ہے اور کافی اچھا پروگرام آپ کا تھینک یو سو مچ۔ جی یاسر سوال کریے گا، کیا سوال کرنا جی چاہیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، میرا بچہ جو ہے اس کو بھی ذرا بھوک لگنے میں، اس کو جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کی جو امی ہیں وہی پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ بیٹا کھا لو کھا لو کھانا کھا لو، مگر اس کو کافی زیادہ ہمیں فورس کرنا پڑتا ہے کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کو مشکل ہوتی ہے، لائک بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں، میری جو مسز ہیں وہ میرے بیٹے کے لیے کھانا کھلانے کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کھانا کھائے مگر وہ اس طرح کی غذائیت نہیں لیتا یا کھانا نہیں کھاتا، کھانا لگا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی جو ہے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ عمر کیا ہے آپ کے بیٹے کی؟ عمر اس وقت 7 سال ہے۔ 7 سال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ہوگا آپ کا؟ نہیں جی، مجھے یہی سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ہم نے جیسے پہلے جب سٹارٹ میں جب پروگرامز میں بتایا کہ ڈیمانڈ اینڈ آفر، انہوں نے ایک بات کہی کہ میرے بیٹے کو پیچھے پیچھے لے کے جانا پڑتا ہے، گیجٹس کے ساتھ ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی ٹریننگز، جب بچے کی ٹریننگ آپ کی بہت لاڈ پیار سے ہوگی یا پورے گھر والے جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے کھانے کے پیچھے بھاگیں گے۔ ایک محاورہ ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد ہوگا کہ کھانے کو لے کے آؤ، کھانے کو انتظار نہ کراؤ، اور کھانے کے پاس خود جا کے بیٹھو، کھانے کو لے کے نہ جاؤ۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو مینج سکھانا ہے۔ ایک تو ہمارے سنت بھی ہے کہ آپ کو کھانے کے جو ایتھکس ہیں وہ امپورٹنٹلی سیکھنے چاہیے، بیٹھ کے دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھ کے ایٹیکیٹس کے ساتھ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بیڈ پہ کھانا کھا رہے ہیں، ٹی وی سامنے چل رہا ہے، گیجٹس چل رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے لاڈ پیار میں کئی دفعہ وہ بچہ آپ کی ڈیمانڈز کر رہا ہوتا ہے، نہیں کھانا، اب ایک ورڈ ہوتا ہے نو، تو آپ کیا کرتے ہیں، نو۔ اب یہی میں ہمیشہ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے واش روم بیڈ پہ کرنا ہے اور ٹرینڈ ہو رہا ہے یا ٹرینڈ ہو چکا ہے، تو مائیں کیا کریں گی؟ ماؤں کا سیدھا سیدھا سوال جواب ہوگا واش روم جانا ہے۔ آج صرف پیار سے بولیں گی، پھر ڈانٹ کے بولیں گی، پھر پٹائی کریں گی۔ تو یہ ایک رولز اینڈ تھمز ہیں۔ اسی طرح نیند کا ہے، کل کہے کہ مجھے تو باہر جا کے گارڈن میں سونا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل جب نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو کھانا بھی ایک پروٹوکول ہے، کھانے کی بھی کچھ ایتھکس ہیں کہ آپ کو کھانے کی ٹیبل پہ جا کے کھانا کھانا ہے، کھانے کے مینرز سکھانے ہیں، کھانے کی چیزوں کو سکھانا ہے۔ پھر ساتھ میں انویسٹیگیشنز ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر فرض کرو ایک بچہ ہے اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا، جس میں آئرن جب کم ہوگا تب بھی آپ کی جو ہے اچانک جو ہے بھوک مر جائے گی۔ پھر ساتھ میں جو ہے آپ کی کوئی اور وجوہات ہو، وارمز ہو گئے،
یا آپ کو کوئی کانسٹیپیشن کا شکار ہے, ایسڈ کا شکار ہے, پیٹ میں سائیکالوجیکل بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. سائیکالوجیکل تو چھوٹے بچے 7 سال کا بچہ نہیں ہوتا, چھوٹے بچے تو اتنے سائیکالوجیکل نہیں ہوتے. نہیں, آئی مین ٹو سے کہ کچھ بچوں کو جب فورس کرتے ہیں بہت زیادہ تو اسٹبن ہوتے ہیں, لائک کہ آپ نے اس کو فورس کر دیا کہ اب آپ نے کھانا ہی کھانا ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ پھر جان بوجھ کے ضد کرتے ہیں کہ نہیں کھانا. پھر وہ فنکشنل ہیبٹس ہوتی ہیں. اگر دوسرا بھائی بہن ساتھ میں آئے گا تو اپنے آپ کو ویلیوبل کرنے کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے. پھر وہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے بلومیاں کرنے کی, انگلیاں ڈال ڈال کے وامٹنگز کرنے کی, پھر اس سے بھوک بن جاتی ہے. تو کچھ چیزیں تو بڑی فنکشنل ہوتی ہے, وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لاڈ پیار کتنا ہو رہا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, اس سرپ کو obviously بات ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے, تو کیا اس کے لیے کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ کے مارکیٹ میں سرپ اویلیبل ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر عامر سے بھی میں اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ لائک اگر آپ کوئی میڈیسن دے رہے ہو کسی بچے کو بھوک کے لیے تو اس کا کیا رول ہوتا ہے, کیا واقعی وہ ورک کرتی ہیں؟ ایک کالر کو شامل کرتے پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود بات کر رہا ہوں گلشن سے. گلشن سے محمود بات کریں. جی محمود سوال کریے گا. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ سے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا بڑے اپنا تھوڑا بات کر سکتے ہیں؟ ہر عمر کے جو افراد ہیں اس کے لیے ہم بات کریں, چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, جن لوگوں کو ڈیفیشنسی ہے یعنی آئرن کی بھی ویسے بھی, اور کھانے میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی, ہم ہر حوالے سے بات کریں. اچھا, اس میں میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ایسیڈیٹی ہمیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس ایسیڈیٹی کی وجہ سے اگلی دفعہ جو کھانا کھانے ہم بیٹھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو پیٹ بالکل خالی ہو تو ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا بھی بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے تو جو ہماری تیزابیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر کچھ بتائیں کہ کس طرح پھر ہم غذائیت کا اپنا خیال رکھیں کہ ہمیں تیزاب ہو, صحت بھی بنے. چلیں آپ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال ہے. ہم نے لاسٹ فیو ویکس بیک بھی ایک ایسا پروگرام کیا تھا گیسٹرائٹس پہ, جس کو ہم انفلیمیشن آف جی آئی کہتے ہیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسڈ ریفلکس سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو وربز ہیں وہ کتنی آ رہی ہیں, آپ کے جو ایسڈ جو ہے رات کو سوتے ہوئے کتنا آ رہا ہے, آپ کے ٹائمنگ آف فوڈ میلز وہ کیسا ہے, آپ کے واک کیسی ہے, آپ کی ایکسرسائز کیسی ہے, آپ کے جو پانی پینے کا سٹائل کیسا ہے, پانی کتنا پی رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کئی دفعہ ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے. اگر ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے تو پہلے تو جی آئی کنسلٹنٹ جو ہیں ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی اگر کچھ مارکیٹس میں او ٹی سی ڈرگز ہیں جو یہ گیسٹرک ایشوز کو ٹھیک کرتی ہیں, جو ہربل ڈرگز ہیں, کچھ الوپیتھک ڈرگز بھی ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر جا کے جو ہے انفلیمیشن کو کم کرتی ہیں اور ایسڈ ریفلکس کو کم کرتی ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر مرچی مسالے نہیں چلتے ہیں یا سار چیزیں نہیں چلتی ہیں یا مونو سوڈیم گلوکونیٹ جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ اگر نہیں چلتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں کوئٹ کرنی ہے. ساتھ میں ٹائمنگ آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ. ٹائمنگ آف فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر سنت کے حساب سے اگر چلیں تو آپ کو عشاء تک کھانا کھانا ہے, اس کے بعد کھانا نہیں کھانا. پھر آپ کو ایک پیدل واک کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے واک کرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سیٹل رکھنا ضروری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے ساتھ آپ کے ریفلکس چیزیں جو ہے بہتر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کرنا ہے. سیکنڈلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جی آئی میں کوئی السریشنس تو نہیں ہے. ایچ پائلوری سب سے امپورٹنٹ, آج سب سے زیادہ جو ہے انفیکشن ڈیزیز میں ایچ پائلوری آج کل بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ لوگ باہر کا فوڈ کھاتے ہیں. تو ایچ پائلوری کو آپ کو پہلے تشخیص کرنا ہے, پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کے پروڈکٹ کے اوپر بھی بات کریں گے, اینڈ ساتھ میں جیسے میرا آپ سے سوال تھا کہ ایف ٹی اپروو, باقی اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے آرگنائزیشنس ہیں جو ڈرگس کے معاملات کو, ڈرگ کنٹرول آف اتھارٹیز جو ہیں, اس میں کس طریقے سے آپ انالائز کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ابھی ایک بہت امپورٹنٹ نیوز بھی چلی تھی کہ بہت امپورٹنٹ دوا جیسے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک جو تھی وہ جعلی دوا جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل تھی, اور کافی افسوس ہوا اس بات پر کہ ہیومینٹی کہاں چلی گئی, ایتھکس کہاں چلے گئے. سب سے بڑی بات کہ کوئی پیشنٹ اگر آئی سی یو میں ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, تو کس طریقے سے آپ اس کو اس طرح کی دوائیاں دے کے اس کو لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں ڈال رہے ہیں. تو یہ کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ سب مطلب آئی ایون ڈونٹ امیجن کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
अच्छा बात कर रही हूँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी है। अब से कुछ देर पहले एक कॉलर ने बात की थी तेजाबियत के हवाले से भी। हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रही थी, जैसे हम लोग खास तौर पर खाना हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब ये हमारे लिए नुकसानदेह बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता? ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपके जवाब को इंशाल्लाह आपको आंसर करती हूँ उसके बारे में, पर डॉक्टर साहब आप ज़रा इसको कंप्लीट करें। अच्छा देखिए, उसमें ऐसा डॉक्टर फलक के जो भी यानी कि आप ये कह लेंगे प्रेस्क्राइबर जो होते हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पर इशू क्या है, हम इशू को दूसरों में तोड़ देते हैं। पहले तो कि सेल्फ मेडिकेशंस को हमें इसको यानी कि हमें इसके खिलाफ बात करनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन आप प्लीज़ काइंडली ना करें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल आइटम में और कंज्यूमर आइटम में फ़र्क है। ओके, प्रेस्क्राइबर के पास हर इंडिविजुअल के उसका एक स्पेसिफिक डाटा होता है, उस डाटे की बेसिस के ऊपर वो डोज को रिकमेंड करता है, साल्ट को रिकमेंड करता है, और कंपनी का पूरा बैकग्राउंड प्रेस्क्राइबर को पता होता है। अब अगर सेल्फ मेडिकेशन होगी तो मुझे तो मतलब उस कंपनी का बैकग्राउंड भी नहीं पता, ना मुझे मेडिसिन का प्रॉपर पता नहीं है, कोई भी मेडिसिन है वो चेक कैसे करना है, मुझे एक लेमन को तो ये बिल्कुल भी आप कह लेंगे अवेयरनेस नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड एक प्रेस्क्राइबर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि प्रेस्क्राइबर के पास आप लाजमी जाएं, वो आपको जो रिकमेंड करता है आपके डिजीज़ के हवाले से, आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हवाले से, एक हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, फिर वो डोज रिकमेंड करते हैं। अब अगर कोई लेमन फिर भी डिटरमिन करना चाह रहा है तो वो SACP की साइड पे जाकर कंपनी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देख सकता है कि कंपनी वाकई रजिस्टर्ड है कि फाइन, नहीं। दिस इज द पॉइंट। किस तरीके से करना है ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। कि मतलब आप गूगल पे जाके SACP की साइट पे आप चले जाएं। कौन सी साइट पर डॉक्टर साहब? SACP की, जो SACP यानी कि आपके लिए जो गवर्नमेंट की एक लीगल बॉडी है, ओके, वो लीगल बॉडी पाकिस्तान में जो भी इदारे काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, रजिस्टर करता है, उनका पूरा डेटा अपने पास रखता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी आपके लिए इदारा यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है। ये मैं अपने डॉक्टर हजरात को भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो आपको मालूम नहीं होता, एंड देन ऑब्वियस ही बात है मार्केट, हम तो जो पढ़ते हैं वो एक जेनरिक पढ़ते हैं ना, मार्केट नेम्स हर दवा के डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं डॉक्टर आमिर के आप। जी डॉक्टर साहब, आप तो उसमें ये कि SACP से जब तक आपको कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल नहीं मिले तब तक आप उस कंपनी का साल्ट ना लें। मिल जाए तो फिर आप बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है होप फार्मा जो वर्किंग कर रही है इन सारी लिटिगेशंस को फॉलो कर रही है 2012 से। हम अल्लाह का शुक्र इंटरनेशनल मार्केट को हिट करने जा रहे हैं इस वक्त, और बहुत जल्द हम अमेरिका और दुबई, जो हमने 2 रखे हुए डेस्टिनेशन, आपको पता है कि वहाँ पर काम करना यानी कि वहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन कितना टफ हैं। तो हमें एहसास है इस बात का कि जब तक हम पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर नहीं कर लेते तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं कर सकते। जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे यहाँ की लिटिगेशंस को, यहाँ के इश्यूज़ को सोल्व आउट कर लेंगे तो वहाँ पे काम करना आसान होगा। जैसा कि अब ये कॉलर ने जो कॉल की, और यानी कि मैंने जो यानी कि आप ये कह लेंगे जो थोड़ा सा डेटा एनालाइज किया वो ये किया डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से भी कि 2 कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लाइफ स्टाइल, दूसरा फूड सिस्टम। यानी कि सारा पिलर जो है इन 2 चीज़ों पे खड़ा हुआ है। ऐसे डेटा कलेक्शन आप ये कह लें, जब भी डेटा कलेक्ट किया है खासकर गैस्ट्रो का, उसके अंदर हमारा जो फूड सिस्टम है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो टोटल ही आपके लिए ख़राब है, जिसकी बुनियाद पर इशू जनरेट हो रहे होते हैं। ओके, अगर डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं तो मज़ीद बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जवाब दूंगी, बट एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे कि डाइट की जो डेफिशिएंसी होती है, भूख क्यों नहीं लगती है या भूख ना लगने की क्या वजूहात होती हैं, इसके ऊपर बात कर रहे थे, और साथ साथ में हम डाइट के ऊपर और भी बात कर रहे थे, कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी डाइट से आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूंगी। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमें एक सवाल आया था कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये तो सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी चीज नहीं है, पर हम फिर भी पीते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी हम पीते हैं, डॉक्टर्स भी पीते हैं, सब पीते हैं, सब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं लोग, तो यानी बहुत सारी चीजें और भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है कि कोल्ड ड्रिंक में एक टेस्ट है, जो टेस्ट डेवलपमेंट है उसको जो है उसको आपको कंट्रोल करना होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मिल्क है, चट खा रहे हैं ना हम लोग, मसला ये नहीं है, गोश्त है, रोटी है, बंस नहीं है, ईस्ट स्पेशली जो है जी ईस्ट जी, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है और जो हम कर रहे होते हैं। वेजिटेबल्स हम खाते नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ बहादुराबाद से। जी, क्या सवाल अच्छा। करना चाहेंगे? जी, मेरी उम्र जो है इस वक्त 65 साल के करीब है 65, और ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो हम बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके डाइट प्लान के बारे में अगर आप बता दें बिल्कुल। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम मुख्तलिफ अस्पताल में जाते हैं या मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो वो इतनी महंगी बातें बता देते हैं कि वो हमारे लिए करना मुश्किल होता Okay, है। fine. ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज तो नहीं है? शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम, मैं- क्योंकि देखिए जी। डाइट प्लान बताने से पहले हमें पहले बीमारी के बारे में जानना होता है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो कौन सी डाइट बताएंगे, हाइपरटेंशन के। और डॉक्टर इब्राहिम से भी मैं सवाल करूंगी कि डॉक्टर साहब ज़रा डाइट प्लान के बारे में बताएं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डाइट प्लान के बारे में बहुत मतलब कि कॉन्शियस भी होते हैं और उनके बेचारों के मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, जैसे कि सोडियम बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, डायबिटीज़ है, उसको बैकग्राउंड पे हार्ट का इशू भी चल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है, तो कौन सी डाइट लें, कौन सी डाइट ना लें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, पहले हम कोल्ड ड्रिंक पे आ जाते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक का ये है कि देखें कोल्ड ड्रिंक में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा पेंटोमिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी आंतों को जाके ख़राब करता है, स्टोन्स बनाता है। अगर आप किसी ऐसी वीडियोस में डालें कि आपके अंदर कोई चीज़ स्टोन डाल के देखें तो वो कितनी जल्दी पिघल जाता है उस कोल्ड ड्रिंक्स में, स्पेशली जो ब्लैक ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा ख़राब होती हैं आपकी बॉडी के लिए। सेकेंडली, अगर आप देखें सुन्नत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पानी आपको खाने से पहले लेना है। हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ साथ लेते हैं, एक तो भूख मर जाती है, दूसरा कोल्ड ड्रिंक पीने से कई लोग समझते हैं कि एसिड निकल जाता है। मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी बढ़ती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ शामिल है और रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, मुझे ये मालूम करना था, मेरे बच्चा 13 साल का है, उसके हार्मोन का टेस्ट हुआ था, वो नहीं, जीरो है, वो बढ़ नहीं रहा, उसके बारे में बता दें, कट हाइट की वजह से। आपके बच्चे की हाइट जो है वो कम है, राइट? जी जी। आपने कैल्शियम वाइटामिन करवाया उनका? विटामिन डी, विटामिन D3, हार्मोन का टेस्ट करवाया। थायराइड हार्मोन, ओके। इसके अलावा डॉक्टर साहब को कोई सवाल? सीलिएक डिजीज के लिए आपको देखना है कि व्हीट इंटॉलरेंस तो नहीं है, Okay. थायराइड के लिए देखना थैंक है। यू सो मच रेहाना फॉर कॉलिंग। मैं आपसे एक आपको मशवरा देना चाहूँगी कि डॉक्टर इब्राहिम जो है वो ताहिर मेडिकल सेंटर में होते हैं, अगर आप जाकर उनसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट डॉक्टर साहब, आप लाइव क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? लाइव यही है कि आपको पहले तो BMI निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकाल के देखना होता है, फिर जेनेटिकली मिड पेरेंटल हाइट निकालनी होती है कि मिड पेरेंटल हाइट कितनी है, फिर बच्चे की हाइट देखनी है, फिर बच्चे की एज फैक्टर देखना है, फिर कुछ टेस्ट देखना है, इसमें हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, B12 और साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट देने होते हैं। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिएक डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो अन फैक्टर्स में नॉन सिम्टमेटिक सीलिएक डिजीज होता है, जिसमें व्हीट इंटॉलरेंस होता है, बच्चा मैल एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कुछ भी नहीं होता और सडनली जो है सिर्फ हाइट शॉर्ट हाइटेड हो जाती है। दूसरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आपको डॉक्टर देखना साहब, आपसे मुझे एक सवाल जो डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली करना है, पर मैं डॉक्टर आमिर से पहले पूछना चाहूँगी। एक तो हमने डॉक्टर साहब बात की FT अप्रूवल पर, ड्रैप के सिस्टम में बात की, इसके अलावा जो अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है मार्केट के अंदर, हमने इसके बारे में बात की। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी रिगार्डिंग के वेबसाइट पर जाकर हम चेक कर सकते हैं कि आपकी ड्रग्स जो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं या कोई भी फार्मास्यूटिकल काम कर रही है तो वो कितनी ऑथेंटिकेशन के साथ काम कर रही है। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स बहुत सारे कराची से भी देख रहे हैं और शहरों से भी देख रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे आप उनको? देखिए, उसमें जैसे यानी कि जितने भी यानी कि आप ये के लिए हमने क्वेश्चन अब तक लिए, उसमें सबसे यानी कि जो भी इश्यूज आए वो एसिडिटी के हवाले से आए। मैंने जो, अगर आप ये कहें, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, उसमें हमारा जो आइटम है चोशन, हमने ये प्रेस्क्राइबर से डेटा लेने के बाद इसको लॉन्च किया था। ठीक है। और इसको जो भी एज ग्रुप है वो सारे एज ग्रुप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एचोशन सिरप हमारे ये 120 ml के अंदर भी अवेलेबल है, 240 के अंदर भी अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान के मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास जो सब में ज़्यादा, जब मैंने डेटा इशू क्या आया था कि जो पेशेंट्स थेरेपीज़ वगैरह को डील कर रहे होते हैं, जब वो मेडिसिन लेते तो उनको हंगर बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर कोई पेशेंट फर्स्ट करना खास करके होता है हेपाटाइटिस सी के अंदर, पाकिस्तान लीड कर रहा है पूरी दुनिया को। ओके, या बिल्कुल हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज का रेट वैसे भी बहुत हाई है क्योंकि हम लोग कभी केयर ही नहीं करते थे।
अच्छा, नंबर 2 जो पाकिस्तान में हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर 190 मुल्कों में 154 नंबर आता है, 154 नंबर है पाकिस्तान का। अबाउट अबाउट आप ये कह लें यानी कि जो भी हमारे पास हेल्थ प्रैक्टिस है क्वालिटी की, उसमें जो प्रेस्क्राइबर जब यानी कि जो भी यानी कि देते हैं मेडिसिन, जो मेडिसिन जब वो अपना यूटिलाइज करते हैं तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती उनको मेडिसिन। यानी 154 हम ब्लैक लिस्ट में हैं। एग्जैक्टली 154 नंबर पर आते रैंकिंग के अंदर हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ कि हम इतने अच्छे कब से हो गए कि हम इतने हाईएस्ट रैंकिंग पर आ रहे हैं, यानी कि ब्लैक लिस्टिंग में तो हम वैसे हाईएस्ट में होंगे। ब्लैक लिस्टिंग में अंदर बिल्कुल। उसमें जो हमें प्रेस्क्राइबर ने जो डेटा दिया था कि जब हमारा पेशेंट जो है वो जब वो कोई भी थेरेपी यूटिलाइज करता है, चाहे वो कैंसर की मेडिसिन हैं, हेपेटाइटिस की हैं, एड्स की हैं, HIV वगैरह की हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा हमें यानी कि हमें जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जो कि जिसको डाइट के तौर पे ले सके। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह एचोशन हमने इसके ऊपर ठीक ठाक काम किया, इसके ट्रायल्स के ऊपर ठीक ठाक मतलब इसके ऊपर काम किया, एक मार्केट एक्सपेरिमेंट। अच्छा डॉक्टर फलक, आपको पता है कि इकोनॉमी में जिस तरह के डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अच्छा जी, मेरे बेटे के ना जो है ना वो 2-3 साल से ना नाखून जो है ना वो उनकी नोकें हैं ना जो वो गोश्त के अंदर चल जाती हैं, 1-2 मरतबा निकलवाई भी हैं पाँव के, ठीक। तो वो दोबारा फिर जो है ना वो खराब हो जाती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको इसका आंसर देते हैं। जी आप बात कंप्लीट करिएगा। तो उसके अंदर जब हमें यानी कि जो भी डेटा मिला प्रेस्क्राइबर से, तो जब हमने एचोशन लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जो भी जिन लोगों ने भी कॉल्स की हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक दफ़ा आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसका। Okay. इसी तरह जिस तरह इकोनॉमी में एक टर्म यूज़ करते हैं कि जब आपको पता है एक टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। कि अगर आप बेट खरीदते तो आपको बॉल भी खरीदनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, That is the ऑब्वियस सी बात compliment. है। Exact. इसी तरह मैं यानी कि जो भी आप यानी कि जो भी अपना यानी कि हमारे आपके लेंगे नाजरीन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो कोई मेडिसिन यूज़ करें उसको एज अ डाइट के तौर पे इस्तेमाल हमें एक और चीज़ बता दें कि एचोशन जो है कहाँ मिलेगा, कहाँ अवेलेबल होगा? ये ताहिर मेडिकल के ऊपर बिल्कुल OTC ड्रग है, किस तरह मिलेगी? ये यानी कि इस वक्त कराची जो बड़े स्टोर्स हैं उसका नाम बता जो भी दें। कराची के जो इस वक्त यानी कि मेन जो मेडिकल स्टोर हैं उसके अंदर सबसे पहले मैं अपना ताहिर मेडिकल स्टोर का नाम लूंगा। डॉक्टर साहब खुद बल्कि प्रेस्क्राइब करते हैं। ओके, इसके रिजल्ट्स का भी पता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब इसके अलावा टाइम मेडिकल्स हो गया, बिल्कुल। कोर्सोरोग इन पे अवेलेबल है एवरी ओके फाइन। ये जो सिरप है ये एवरी और online मेडिकल इसके अलावा भी हमारे ऑनलाइन पास भी facility पे मौजूद available है है। एंड जी, जी। हमारे वेबसाइट भी इसकी चल रही है। डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, क्या इंपॉर्टेंट मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ मुख्तसर सा यानी कि मतलब जो हमारे खासकर प्रेस्क्राइबर हैं उनसे मैं लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप जब भी किसी भी कंपनी के मेडिसिन को राइट डाउन करें, पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करें, आप लाजमी कंपनी की हिस्ट्री लाजमी चेक करें। हाँ, pros and cons को देखते हुए। जी एग्जैक्टली, कि वाकई कंपनी रजिस्टर्ड है, लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि मैं फलां कंपनी को जानता हूँ, बिल्कुल। फलां कंपनी की प्रोफाइल मुझे पता है, बिल्कुल। फलां कंपनी के आइटम्स की क्या मतलब उसकी आप ही के लिए क्या उसकी जो है वो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, बिल्कुल। देन फिर राइट डाउन करें ताकि उसको बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब इस बात में तो बिल्कुल दो राहें नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे मैं एक तो बहुत सारे सवालात आपके लिए जमा हैं, मैं उन सारे मेरे व्यूवर्स को कहूँगी कि वो आपके पास क्लिनिक में आकर एक बार बता दें, बट एक तो इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लस डाइट प्लान। अच्छा, एक अगर हमसे सवाल करना है तो आप गूगल के मेरे पेज पे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ के पेज पे जाके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। फेसबुक पे भी अभी मौजूद भी हमारी हेडलाइन डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ के फेसबुक पे जाके आप पूछ सकते हैं सवाल, तो वी कैन रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, एक वो भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे हॉस्पिटल ताहिर मेडिकल सेंटर में आके मेरी क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं बच्चों को, जो हम हाइट, वेट और बहुत सारे इश्यूज़ पे, न्यूट्रिशन पे सबसे इम्पॉर्टेंटली हम क्लिनिक कर रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैसेज हमेशा मैं सबको देता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ अ बेटर वे टू ट्रीट योरसेल्फ। जो हमारा हेल्दी जो फ्रेम है, ह्यूमन फ्रेम है, वो मांगता है अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा वॉक। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है अच्छा जल्दी सोना, जल्दी उठना, वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना और एक्सरसाइजेस करना। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एंड आपके प्रोडक्ट का जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। एंड डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जल्दी सोना, जल्दी उठना एंड डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड वी आर वेरी सॉरी कि हम बहुत सारे कॉलर्स को जो है रिप्लाई नहीं कर सके। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट संडे मिलते हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।